नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आसंते जानिबा स्कूल बिल्डिंग कमिटी कौन एवं स्कूल एकाडेमिक कमिटी कौन, ये कमिटी को किपरि गठन करिबा। प्रथमे जानिबा स्कूल बिल्डिंग कमिटी कौन। स्कूल बिल्डिंग कमिटी बा विद्यालय गृह निर्माण उपसमिति हेउची स्कूल भित्तिभूमि गृह निर्माण एवं मरामती कार्यर तदारख करने एक स्वतंत्र कमिटी। नूतन गाइडलाइन एनईपी 2020 और सांप्रतिक सरकार नियम अनुजाई वर्तमान स्कूल रे एसएमसी और एसएमडीसी को मिसाई गोटे हेड कमिटी बा सिंगल एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी गठन करा जायछि। एही मूल एसएमसी अधीन रे निर्दिष्ट कार्यगुड़ी को सुचारू रूपे तुलाइबा पई दुईटी उपसमिति बा सब कमिटी रही, जो गोटे होची स्कूल बिल्डिंग कमिटी अन्यटी है एकाडेमिक कमिटी। एबे आसंते जानिबा से स्कूल बिल्डिंग कमिटी तार कार्य कौन, मुख्य कार्य बा दायित्व कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जे भित्तिभूमिर विकास और रक्षणाबेक्षण, स्कूल नूतन श्रेणीगृह निर्माण, प्राचीर बा बाउंड्री वाल, रोषे गृह, किचेन सेट एवं शौचालय आदिर निर्माण और मरामतिर सुपरविजन करिबा। दुई रे सरकारी अनुदानर सदुपयोग, स्कूल को आसुथिबा सिविल वर्क्स किंबा कंपोजिट स्कूल ग्रांट भित्तिभूमि बा पांठी को सठिक भाव में खर्च होउछि कि नहीं ताहा उपरे नजर रखिबा। तीन रे निर्माण कार्यर स्वच्छता, नूतन नियम अनुजाई एसएमसी को किसी निर्दिष्ट परिमाणर आर्थिक कार्य सीधासलख करिवार क्षमता दिया जायछि। एही सिविल कामगुड़िकर बिल भाउचर, स्टॉक रजिस्टर एवं स्वच्छता बजाय रखिबारे एही कमिटी साहाय्य करे। चार रे छात्र छात्री को सुरक्षा और सुविधा, सेफ्टी एंड एसेंसिबिलिटी, विद्यालय गृहटी पिला मानक पई सुरक्षित कि नहीं, जेपरिक दुर्बल कोठा चिन्हट करिबा, पानीय जलर सुविधा करिबा, विद्युतीकरण एवं दिव्यांग पिला मानक पई रियाम्सर व्यवस्था अछि कि नहीं ताहा एही कमिटी तदारख करिथाय। एबे आसंते जानिबा एही स्कूल बिल्डिंग कमिटी गठनता स्ट्रक्चर कौन। यही सब कमिटी मूल एसएमसी सदस्य मानक नहीं गठित होता है। एथिरे साधारणतः विद्यालयर प्रधान शिक्षक किंबा शिक्षयित्री थांती, द्वितीय अभिभावकों प्रतिनिधि जे कि एसएमसी सदस्य रही था, तीन रे वार्ड मेंबर बा वैषयिक ज्ञान स्थानीय वार्डर सदस्य बा वैषयिक ज्ञान टीसी जो बी ऑफिस तरफ था सी रही था। संक्षेप में कहवाक गले स्कूल पाठपढ़ा व्यतीत विद्यालय समस्त प्रकार पक्का काम, सौंदर्यीकरण काम एवं कोठाबाड़ीर सुरक्षार दायित्व यही स्कूल बिल्डिंग कमिटी उपरे न्यस्त थाए। एबे आसंते जानिबा स्कूल बिल्डिंग कमिटी गठन पई चिठी रे कौन उल्लेख रही। ओसेबांग तरफ मिलिथिबा 7063 डेटेड 26/6/2024 स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी इन स्कूल ऑफ द स्टेट से चिठी रे थिबा एनेक्स्टर भी स्कूल बिल्डिंग कमिटी रे क्यों माने सदस्य रहिबे स्पष्टीकरण करिसेंती। देखिबा से एनेक्स्टर आईवी कोन दिछि से स्कूल बिल्डिंग कमिटी रे से लिखिसेंती चेयरमैन बा एसएमसी रु जे रहिसेंती से रहिबे 1 नंबर, 2 रे हेडमास्टर बा हेडमिस्ट्रेस विद्यालय प्रधान शिक्षक किबा शिक्षयित्री रहिबे, 3 रे सीनियर मोस्ट टीचर यदि से विद्यालय रे कोन सीनियर टीचर थिबे, जदि से स्कूल नथिबे निकटस्थ गाँव में जदि सीनियर टीचर जोड़ा अवसर प्राप्त शिक्षक था कि अध्यापक था, हाई स्कूल टीचर थिले भी सेमाने यही स्कूल बिल्डिंग कमिटी रही पारे। 4 रे टेक्निकल कंसल्टेंट जी हूँ आमर टीसी रही बीओ तरफ से जी विद्यालय को सर्वे करी तार खर्च तार तालिका देवे, तार बजेट प्रस्तुत करेंगे, सी रे मेम्बर। तापर 5 नंबर रही सीआरसीसी ऑफ कंसर्न क्लस्टर सीआरसीसी निश्चय विद्यालय स्कूल बिल्डिंग कमिटी जन मेम्बर हिसाब से रे, सी रिपोर्ट करेंगे स्कूल क्यों स्कूल में कौन कौन रिक्वायरमेंट अच्छी, कौन रिपेयरिंग हम, कौन न्यू बिल्डिंग कौटी रिक्वायरमेंट अच्छी। एबे आसंते जानिबा स्कूल एकाडेमिक कमिटी संबंध में। स्कूल एकाडेमिक कमिटी बा एसएससी ये होची विद्यालय स्तर में गठित एक शिक्षागत कमिटी जार मुख्य कार्य होची पिला मानकर पाठपढ़ार मान बढ़ाइबा एवं शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली करिबा। विद्यालय परिचालना कमिटी बा एसएमसी मुख्यतः विद्यालयर भित्तिभूमि और प्रशासनिक कार्य बुझुथिबा बेले एसएससी बा स्कूल एकाडेमिक कमिटी संपूर्ण रूपे केवल शिक्षादान, परीक्षा
ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ, କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍। ଏହି ଏସ୍ଏସ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ, ପାଠପଢ଼ାର ପଛୁଆ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ବା ସିଲାବସ୍ର ତଦାରଖ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। 3ରେ TLMର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିକୃତି ଓ ଉପକରଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା। 5ରେ ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ ସଭା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା SMC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଟରରେ ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। Annexure Bରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଏଠି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା Annexure 5 ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ବା ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMCରୁ ରହିବେ, 2ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରହିବେ, 3ରେ ବରିଷ୍ଠତମ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେବେ, 4ରେ ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାଏଟ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଥାନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହିପାରିବେ। 5ରେ ନିକଟସ୍ଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAB କିମ୍ବା JNB କେଭିର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବେ, ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ସେ ରହିପାରିବେ। 6ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC, କ୍ଲଷ୍ଟରର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି କ'ଣ, ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି ରେଜିଷ୍ଟର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସ୍କୁଲ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି ରେଜିଷ୍ଟର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଗଠନର ତା'ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।